बाहर कथा तोते देवी बुझाई प्रथम पाट भुकुता पचारि अछंती भाई अरे ताहांकर बाबू देबे आमे ऋणी रहिबा पछरे बाबू देखो निंदा शुणिबा कहिबे मास्टर गाँ को आसीथिले 100 टंका बाबू से तो नहीं अरे पचारिबा कथारे कहिले नहीं न कही गाँव देख गले पलाई अरे तोहर मोहर कथा पछकू रखिबा आम पुराणा पाठ भुकुता कथा आगे कहवा ना नहीं नटवर गौड़ बोली रे बाबू को नाम पचारि बंधु एक प्रश्न झील पिला देवे 8 मास गर्भ थीब बापा माँ बंधु बांधव शाशु शशुर देवे पिठापणा देव कहीं से झीलटा खाऊ जे नाही एक कथा बाबूरे पचारि अछंती से ना नहीं कहीं बापा माँ अरे झील जेते बेले 8 मास गर्भ थीब बाहर भल मंद देले किछि न खाइब एक कथा पूर्वर पुराण रे रही सही कथा गोटी तोते कहिबी बाछी ब्रह्मांकर देख रे नोटी कुमर कहू अच्छी जण जण नाम दे तांकर आ वशिष्ठ भृगु पुलस्त पुल क्रतु सहित रे बाबू हे करी निश्चय अरे च्यवन महर्षि मिशी एही न जण यज्ञ करती जाई घोर वन अरे वनस्तरे पशि न ऋषि यज्ञ करती गाई गोटिए यज्ञ रे बड़ी दियंती गोमेध यज्ञ बोली नाम ताहार प्रतिदिन यज्ञ करती वनस्तर अरे जो दिन बाबू देख यज्ञ दे करिवे यज्ञ रे गाई गोटिए बड़ी जे देवे से गाईर मांस को देख पोड़ी खाइबे घर को मात्र किए किछि न नेबे यज्ञ सरिले गाईर लांज मुंड एकाठी करी पुणी देवे जल ताकू सिंची करी पुणी से गाई की बाबू दियंती जीवदान एही करी यज्ञ करंती न जण भाइया ब्रह्मांकर 9टा पुत्र अच्छा अच्छा वशिष्ठ पुलह पुलस्त्य क्रतु भृगु अंगिरा च्यवन एमती जो 9टा पुओ अछंती ए 9टी पुओ जाबाली वामदेव ये जो 9टी पुओ मिसे माने कोन करती यज्ञ करिया को जानता असरे से यज्ञ ना होची कोन गोमेध यज्ञ अच्छा यज्ञ करे जेस नो भाई जा जेस ए जो ऋषि माने मिसी यज्ञ करंती अच्छा जेस गाइड की बळी दियंती से गाईर मांस को पोड़ी खाती काठी कर देगी आउथरे मंत्र जल सिंचिकी ताकू जीवदान दे दियंती चलो आज यज्ञ सला आउथरे बसु थरा या चलो एमिति केते दिन गला अरे एक दिन कर कथा मन दे सुण सबुदिने यज्ञ को जानती ऋषि च्यवन च्यवन ऋषि यज्ञ को दिला बेले तांकर पत्नी कहिले जे से काळे च्यवन ऋषि पत्नी नाम कलावती ऋषि पाखरे देख गले पहुंची हे स्वामी प्रतिदिन कुआड़े जाऊछ हे स्वामी प्रतिदिन कुआड़े जाऊछ कुआड़े जाई भल मंद खाऊछ रहिबो टिके अन्न अन्न टिके हाथ लग ये जो ऋषि मैंने सबुदिन यज्ञ को जाती वनस्थ भितर जी गाईटा को मारे यज्ञ कर मांस खाइबे पुणी गाईटा को जिया देकर आसती च्यवन ऋषि से दिन बाहर यज्ञ को जीवा समय स्त्री होती कलावती पहुँची गले स्वामी पाखे बोले स्वामी स्वामी के लल माइकिना कहूले कौन है प्रिय प्रतिदिन तुम कुआडे जाउछ कुआड़े तुम नीति जाऊछ कौन खाऊछ भल बंद मु दिने केबे मो पई कोन टिके आनी दउन तो आनी दउना कौन खाइबो हमें बाबाजी लोग कौन खाइबो हे हां च्यवन कहती सुनो रे प्राण सही
ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ଦେଖଲ ଯାଉଛି ମୁହିଁ ମୁହିଁ 9 ଜଣ ଋଷି ମିଶି ଯଜ୍ଞ ଯେ କରୁଛୁ ନ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଦେଖ ବଢି ଦେଉଛୁ ସେ ଗାଈର ମାଂସ ଦେଖ ପୋଡ଼ି ଖାଇଣ ପୁଣି ଗାଈଟାକୁ ଦେଉଛୁ ଜୀବଦାନ ତାହା ଶୁଣି କଳାବତୀ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ମୋତେ ଦେବ ଆଣିଣ 8 ମାସ ଦେଖ ଗର୍ଭବାସ ହୋଇଛି ମୋର ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳି ଅଛି ତହିଁର କଳାବତୀ କହିଲେ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର 8 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମେ ଯଜ୍ଞରେ ଯାହା ଖାଇବ ସେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବ କିନ୍ତୁ ଚ୍ୟବନ କହନ୍ତି ଶୁଣରେ ପ୍ରାଣ ସହି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ଦେଖ ଆଣିବି ମୁଁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ ଲାଗିବ ରେ ସହି ଆଣିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ଯଦି ଆଣିବି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ତାହେଲେ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିଯିବ ତାହା ଶୁଣି ଅଭିମାନ କରି ଯେ ରହିଲେ ଆଉ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବିନି ବୋଇଲେ ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତମ ସହିତ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ମୁଁ କାହିଁକି ତମ ସାଥିରେ କଥା ହେବି ତମେ କି ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତମର କି ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିଦେବନି କେତେ ଅଭିମାନ ସେଦିନ କଳାବତୀ ଅଭିମାନ କରିକି ରହିଲେ ଅଭିମାନ କରିକି ରହିଲେ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ବିଚାର କଲେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅଭିମାନ କରିବ ତାହେଲେ ଘର ତ ଚଳିବନି ନା ନାହିଁ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାଇକି କଳାବତୀ ପାଖରେ ବୋଲେ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ଅଭିମାନ କରିଛ କାହିଁକି ଅଭିମାନ କରୁଛ ଏ ମାନ ତେଜ 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 ମାଣ୍ଡ ତେଜ ତେଜିନ କାହିଁକି ଶୁଣ ପ୍ରିୟତମା ଆସ କି ଗো ମାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରାନନା ଦେଖି ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ আজ কি গো মানরে চন্দ্রাননা দেখি নাহি স্বপ্নরে সুন্দর হ্রদবাস মন্দার দলহাস সুন্দর হ্রদবাস মন্দার দলহাস কুন্দকু পরকাশ কুন্দ নাঙ্গি মোধনী কুন্দকু পরকাশ কুন্দ নাঙ্গি মোধনী তুসিনা মোর প্রাণ রমণী গণরাণ তুসিনা মোর প্রাণ রমণী গণরাণ প্রাণ অক্ষিতি মাণ বক মৃগাক্ষি দাণ দারুণ সররাণ সাণতি আতি ক্ষণ বাণ গণরে নিশে বাণ গণরে নিশে দেবটি মো পরাণ আজ একই গো মানরে চন্দ্রাননা দেখি নাহি କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଅଭିମାନ ତମେ ଯଦି ରୁଷିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଆଉ ଆଶା ତମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିଛ ହଉ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ତମ କାମରେ ମୁଁ କଦି ହେ ଆନ୍ଦି ହେ ରୋଷ ନାହିଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହା ଶୁଣି ଚ୍ୟବନ କହନ୍ତି ବଚନ ମାଇ ପବିନା ମନୁ ମାନ ତେଜ ମାରେ ନାରୀ ରତନ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞରୁ ଆଣିବି ତୁମର କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି
একথা কহি নহে চ্যবন ঋষি যজ্ঞ স্থানরে দেখ গলে পৌঁছি ସବୁଦିନ ପରି ଦେଖ ଯଜ୍ଞ ଦେଖଲେ ଗୋମାଂସକୁ ଦେଖ ଯଜ୍ଞରେ ପୋଡ଼ିଲେ ଖାଅ ସେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ଦେଖ ଖାଇବା ବେଳେ ମନ ପଡ଼ିଗଲା ଋଷିଙ୍କର ସେ କାଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର ଦେଖ ପ୍ରାଣ ସହି ବହୁତ ପ୍ରକାର କହିଥିଲା ସେଇ ଯାହା ଖାଇବ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ ସହଜେ 8 ମାସ ସେ ହୋଇଛି ଗର୍ଭ ନେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବ ନେଲେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ ଚ୍ୟବନ ଏଠି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ଅଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଘରକୁ ନେବାକୁ ହବନି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ଖାଇବ ଯଜ୍ଞରେ ସିନା କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ନେବାକୁ ନିୟମ ନାହିଁ ଯଦି ନ ନେବି ସିଆଡ଼େ 8 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ଅଛି ଧର୍ମରେ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି ପୁଣି 8 ମାସର ଗୋଟେ ଗର୍ଭବାସ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ମନ କରି କହିଛି ଯାହା ହେଲେ ପାପ ଲାଗୁ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଖାଇବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଏ କଥା ଅନ୍ୟ ଋଷି କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ଋଷି ଦେଖ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟବନ ଟିକିଏ ଦେଖ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଏଠି ଯେବେଳେ ଋଷିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ସବୁ ଋଷି ଦେଖ ହେ ଉଠିଲେ ଭଲା ଗାଈର ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ଏକାଠି କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ଧରିଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସିଞ୍ଚିଲେ ଗାଈ ଦେଖ ସେଦିନ ନଦୀଲାଟି ଭଲେ ତାହା ଦେଖି ବଶିଷ୍ଠ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ କିପାଇ ଗାଈଟା ଜିଉ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଇଲେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ବୋଲି ଆଜି ସବୁଦିନେ ଗାଈଟା ଜିଇବାର ଆଜି କଣ ବା ଜିଉନି ତମେ ପେଣ୍ଟରେ ମୁତି ଦେଇଥିବ ହେଲା ମୁଁ ତ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନି କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ମୁଁ କେତେ ମନ୍ତ୍ର କହିଛି ତମ ପେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତମେ ଗାଧେଇକି ଆସ ଗାଧେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଇ ନାହିଁ କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ତମର କଣ ଭୁଲ ତମେ ହେଇଛି କିଏ କଣ ପାପ କରିଛ କୁହ କିଏ ପାପ କରିଛି କୁହ ସେ ଭାଇଟା ପାପ କରିଥିବ ତାହା ଶୁଣି ବଶିଷ୍ଠ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ ତମେ କୁହ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଶାପ ଦେବି ମୁଁ ବହନ କିଏ ନ କହିବ ଅଭିଶାପ ଦେବି ମତେ କଣ ଅଭିଶାପ ଦେବା ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା କଣ ହଁ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡେ ଯିବ ଇଆଡେ ଆସ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡେଲିଭରି ଅଛି ଘରେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିଦେଲେ ହେ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ହେ ଚ୍ୟବନ ଋଷି ତମ ଇଆଡେ ଆସ ହାବ ହାବରୁ ଆଉ ଜାଣିବି ନା ମୁଁ ମୁହିଁ କଣ କଲି? ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ପାପ ଆସ। ଦେଖ କରିଛ ତହିଁ ତମେ ତମେ କି କିଛି ପାପ ପାପ କରିଛ କରିଛ କୁହ ଏବେ? କଣ କରିଛ କୁହ ନହେଲେ କେଉଁ ଗାଈ ପାପ ଗାଈ କରିଛ ଜୀବନ। କୁହ ମୁଁ କିଛି କରିନି ମୋ ଘର ପ୍ରେସର ପଡିଛି ତ ଯାଉଛି ନାଇଁ ବହୁତ ନାଇଁ ପାପ ନାଇଁ ଲାଗିବ। ପାପ ଲାଗିବ ନହେଲେ କୁହ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର କୁହ ଆଜ୍ଞା ଚ୍ୟବନ ଦେଖ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ପାପ ମୁହିଁ ଦେଖ ଏକା କରିଛି ବୋଇଲେ ଆହେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ 8 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ଏଇଟା ଗାଛି ମୋ ଆସିବା ବେଳେ କହିଥିଲା ସେ ଅବଶ୍ୟ ଯାହା ଖାଇବ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିଦେବ ତାହାର ଦେଖ ନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲି ଭାବ ଆଜ୍ଞା ଲୋଭରେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଖ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛି ଏତିକି କେବଳ ମାତ୍ର ପାପ କରିଛି ବଶିଷ୍ଠ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ଚ୍ୟବନ ତମ ଯୋଗୁ ଆଜି ଗାଈ ନ ପାଇଲାଟି ଜୀବନ ଏ ପାପ କର୍ମ ଯଦି ତୁମେ କରିଲ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦକୁ ଦେଖ ତୁମେ ଲୁଚାଇ ଦେଲ ତେଣୁ କରି ଗାଈଟା ଆଜି ଜିଇଲା ନାହିଁ ହତ୍ୟା ପାପ ଦେଖ ଲାଗିଲା ତହିଁ ଯୋ ମାଂସ ଖଣ୍ଡି ନେଇ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେବ ସେ ମାଂସ ଦେଖ ହେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ ଗୋମାଂସ ସଙ୍ଗତେ ସେ ସମାନ ହେବ 8 ମାସ ଦେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେ ଗର୍ଭବାସ ଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ ନେଇ ଦେଖ ଦେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବ ଗୋମାଂସ ସଙ୍ଗତେ ସେହି ସମାନ ହେବ ତେଣୁ ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ ଭକ୍ଷଣ ତା ଗର୍ଭରୁ ଯୋ ପିଲାଟି ଦେଖ ହେବ ଜନମ ଚ୍ୟବନ ବୋଲି ଦେଖ ପ୍ରଚାର ହୋଇବ ପଠାଣ ଜାତି ବୋଲି ସଂସାରେ ବୋଲାଇବ ଓ ମାଂସ ଖାଇ ସେହି ଯେ କାଟିବ ଦିନ ଏହି ଅଭିଶାପ ଆଜିଠାରୁ ଦେଉଛି ଚ୍ୟବନ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ 8 ମାସ ଯଦି ଗର୍ଭବାସ ଥିବ ଯୋ ଝିଅ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁଘର କି କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯଦି କିଏ ଆଣିକି ଦେବ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାହେଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଖାଇବ ତାହେଲେ ସିଏ ଗୋମାଂସ ସଙ୍ଗତେ ସମାନ ହେବ ଏଣୁକରି 8 ମାସରେ କିଏ ଖାଇବେ ନାହିଁ 7 ମାସରେ ଦେଲେ ଚଳିବ 9 ମାସରେ ଦେଲେ ଚଳିବ
आउ ए जो यज्ञ प्रसाद देव तुम जहाँ खाइब तुम स्त्री गर्भर जो देच ए मांस लुचेक नहीं तेणुक से गोमांस खाइब तुम ना है चबन तुम पुओ ना हम चबन हाँ जगन पठाण हो सी गोमांस तेरा पा केते छेड़ी खाटी तार पता नहीं वशिष्ठ विचार कले गाईटा जदि कृति कारण न हम आमको तो पाप लगे संसार में कौन करवा बोली विचार कले ए जो गाईर देख हाड़ मांस चमड़ा आनिले गाईर हाड़ मांस चमड़ा आनिले पवित्र यज्ञ जल से सिंचिले वशिष्ठ कौन कले ये जो गाईर हाड़ मांस सब आनी सिंचिले आज्ञा पंजरारे देख जल सिंचिले नहीं पंजरारू पिलाटी देख जात हुई से पिला को वशिष्ठ ऋषि कहिले पंजरारू बाबू रे तू जात हेलु बोइले एणु पंदरा जाति नाम रे बाबू होइबु ख्यात गाई पंजरारू जेणु होइलु जात प्रथम रे जो गाईर पंजरा पड़िथिला पंजरा नेगिरी मंत्र जल सिंचिले गाई पंजरारू गोटे पिलाटी जात होला ताकू कहले अरे तू गाई पंजरारू जात हेलु आज तो ना हबो पंदरा बंदरा पंदरा जाति नाम रे ख्यात हेबु गाईर चिरकू मरीच करिले सिंगटाकू देख मूला करिदेले सिंगटाकू देख मूला करिदेले लांजटाकू बाबूरे आखू जे कहले चम रुम जाक देख सबू साग करिले ए जो माटी तले बाबू मांस जे पोता होइला पियाज रसण बाबू से सबू हेला पियाज रसण से सबू जे होइला से पंदरा पिला को डाकी वशिष्ठ कहती ए सब नहीं बाबू रे चाष करिबू कि तेणु संसार काम रे बाबू लगाइबू नहीं पंदरा बाड़ बोली ताकू कहिबे तही अरे पियाज रसण शाग मूला मरीच चाष को करी पोषिबू रे तोर कुटुंब को तेणु गाई पंजरारू बाबू जात होइला पंदरा जाति नाम रे से ख्यात होइला गाईर पंजरारू जात होइथिबा जोगु ना हला पंदरा ताकू करले कोन ना चिरटाऊ कले मरीच सिंगटाऊ करदेले मूला रुम जाक हिगला साग ये जो मांस जाक पोता हेला माटी तळ भितर से गुडा गला पियाज हाड़ जाक हेला रसण मांस जाक हेला सब पियाज एणु करी हाड़ मांस गुडाक पियाज रसण बोलिकी आमिष बोलिकी पूजा करूना बुझल ना यहीपरी नटवर आज्ञा एणु 8 मास हेले झील मानक देले से गोमांस संगते समान एणु 8 मास झील गर्भवास थिबा समय कौन सी माँ मैंने भल मंद दियंती नहीं ये सब पुराण भितर रही।